दोस्तों, अभी तक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कोरोना वायरस के बारे में कोई बात नहीं फरमाई थी। हालांकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं। इसी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने वीडियो शुरू करते ही फरमाया कि 50% आबादी दुनिया की लॉकडाउन के अंदर है और ये लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से है। और लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि आप रश वाली इमारतों में दाखिल नहीं हो सकते। इसी वजह से स्कूल और सरकारी दफातर बंद हैं। इस वायरस को कोविड-19 का नाम दिया गया है, यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मेरे पास गुज़िश्ता 3 माह से 1 लाख से ज्यादा मेल्स और फेसबुक पे कमेंट्स आ चुके हैं कि हर आदमी कोरोना वायरस के बारे में बोल रहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस बारे में क्यों नहीं बोल रहे। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि मैं अब तक क्यों खामोश था। नंबर 1, आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह हो चुकी है, यानी एक गांव की तरह, और ये सोशल मीडिया की वजह से है। तो खबरों का 90% हिस्सा फेक मन घड़त चला आ रहा था। जैसे मिसाल के तौर से 2018 में चाइना से एक वीडियो चला कि एक आदमी एक बोतल दिखा रहा है कि इसको ऐसे ऐसे इस्तेमाल करो तो कोरोना वायरस दुरुस्त हो जाएगा। उसी वीडियो में और मरीज पहले सर पकड़ के उछल रहा था और वो ठीक भी हो गया। और ये 20 मिनट की वीडियो थी। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि कोरोना वायरस दिमाग पे कोई असर नहीं करता और उसने सर पकड़ रखा था। दूसरी मिसाल 2020 में एक डेटॉल की बोतल मिली जिसमें लिखा हुआ था कि ये कोरोना वायरस को मारती है। जब मैंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी तो वो 2018 की बनाई हुई थी और 2018 में कोरोना वायरस का नामो निशान न था। यहाँ से पता चलता है कि ये सबको प्लान किया गया था। लेकिन एक बात से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि इस वक्त बड़े बड़े उलमा और फुकाहा और डॉक्टर्स क्यों अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं और वबा के बारे में जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो क्यों नहीं बता रहे हैं। अगर आप कुरान और हदीस से सही फतवा देंगे आपको डबल सवाब मिलेगा, और अगर आप सही नीयत से फतवा देंगे और इसमें गलती भी होगी तो 1 सवाब मिलेगा। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि 3 फुट के फासले पे नमाज पढ़ो। बाज़ जगहों पे तो ये भी है कि सिर्फ अजान होती है, नमाज घर में पढ़ो। हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वबा के मौसम में भी ताउन वाले मरीज भी सफ में खड़े होते थे, क्योंकि नमाज में शिफा है। अगर डॉक्टर गलत दवाई देगा तो लोग मर जाएंगे, लेकिन अगर उलमा या दीनदार लोग गलत फतवा देंगे तो लोग गुमराह हो जाएंगे। अगर हम कोरोना वायरस के बारे में बात करें तो इसकी बहुत सारी किस्में हैं और इनमें से 20 किस्में अहम हैं। इन 20 में से 5 इंसानों को कुछ थोड़ा सा बीमार कर सकती हैं, इतना नहीं जितना लोगों को खौफ दिलाया जा रहा है। खौफ की यहाँ एक मिसाल देता चलूं कि एक शख्स को फांसी देनी थी तो तहकीक करने वाले इदारों ने हुकूमत को कहा कि हम इस मुल्जिम को फांसी नहीं देते, बल्कि इस पर एक तजुर्बा करते हैं कि हम इसे कहेंगे कि हम आपको फांसी नहीं देते बल्कि सांप से डसवा देंगे। चुनाचे उस मुल्जिम को स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया और उसके मुंह पे कपड़ा डाल के सिर्फ उसके पाँव में 2 सुइयां इंजेक्ट की गई और उसको बताया कि हमने आपको सांप से डसवा दिया है, और वो कुछ ही देर में खौफ से मर गया। तो कोरोना से भी तो इसी तरह खौफ है। इसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मजीद अगर आप स्टडी करेंगे तो कोरोना वायरस 1930 में पहली मर्तबा जानवरों में दरियाफ्त हुआ था और सबसे पहले मुर्गी में पैदा हुआ था। 1940 में चूहों में मिला कि इनको भी कोरोना वायरस हो सकता है। इंसानों में पहली बार 1960 में कोरोना वायरस दरियाफ्त हुआ और इसे इंसानी कोरोना वायरस कहा जाता है, और अखबारों में इंसानी कोरोना वायरस प्रिंट होके बाजार में 1968 में आया और सार्स कोरोना वायरस 2003 में चाइना में शुरू हुआ और ये खबर सबसे पहले WHO इदारे ने दी थी। दूसरा कोरोना वायरस जो इंसान में पाया जाता है इसका नाम मर्स है। ये कोरोना वायरस की नस्ल है, 2012 में दरियाफ्त हुई थी और पूरी दुनिया में इससे 2,04,014 लोग मुतासिर हुए थे और 858 लोग इससे मर गए थे। ये 24 ममालिक में फैला था और आज 2019 तक 2090 केस इस बारे में आए पूरी दुनिया से और सिर्फ 815 लोग इससे मरे और ये डेथ रेट बनता है 34.4% सिर्फ। और सार्स वायरस ने पूरी दुनिया में 8,98,000 लोगों को घेरा और 774 लोगों को मार डाला। इस वायरस ने ये डेथ रेट बनता है 10%। अभी कुछ महीने पहले एक और कोरोना वायरस दरियाफ्त हुआ जो इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक था और उसका नाम रखा गया कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज एक्ट 2019 और
اور میں آپ کو اس کرونا وائرس کے بارے میں صحیح معلومات دیتا ہوں۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر، جرنلسٹ اور ویب سائٹ سے معلومات کر سکتے ہیں، وہ معلومات اسی طرح ہی ہوں گی کہ کووڈ-19 کرونا وائرس کے بارے میں ابھی تک کسی کو صحیح معلومات نہیں ہو سکیں کہ وہ اس کی دوا تیار کر سکے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیا مرض ہے، اور سارے ایسے ہی چھڑلیاں مار رہے ہیں۔ اب ہم قرآن کو دیکھیں کہ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نادانی میں پڑ جاؤ اور بعد میں پچھتاتے رہو۔ تو جب ڈاکٹر اس وائرس کی بیس کو ہی نہیں جانتے تو اس بارے میں کیوں بول رہے ہیں؟ اب تک میرے خاموش رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اگر WOC ادارے کی خبر کو دیکھیں تو 24 اپریل 2020 تک ان کی خبر یہ تھی کہ پوری دنیا میں 2,30,00,000 لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور 1,82,000 لوگ مر چکے ہیں۔ یہ ادارہ ہر منٹ کی اپڈیٹ دے رہا ہے اور یہ ڈیتھ ریٹ بنتا ہے 6.9.2%۔ جب ہم نے اس بات کا یقین کر لیا کہ کرونا وائرس وبا ہے تو ہم نے حدیث کو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا، یعنی وبا کے بارے میں۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5728 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں طاعون کی وبا پھیلی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب کسی جگہ پہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہوں تو وہاں سے مت نکلو۔ اور یہی بات صحیح بخاری حدیث نمبر 5729 میں بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو لے کر شام روانہ تھے اور راستے میں خبر ملی کہ شام میں طاعون کی وبا پھیل چکی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین اور انصار سے مشورہ کیا اور فتح مکہ کے موقع پر جو بڑے صحابہ موجود تھے ان سے بھی مشورہ کیا، تو مشورے میں طے ہوا کہ واپس مدینہ چلو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ صبح میں بھی مدینہ واپس روانہ ہو جاؤں گا اور آپ لوگ بھی مدینہ واپس روانہ ہو جاؤ۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں کہ آپ شام نہیں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور ایک وادی میں تم ان کو لے جاؤ اور اس وادی کا ایک کنارہ سرسبز و شاداب ہو اور دوسرا کنارہ خشک، تو آپ ان اونٹوں کو دونوں طرف اللہ کی تقدیر سے ہی چراؤ گے، حالانکہ تمہیں اختیار ہوگا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے پاس اس بارے میں ایک علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی جگہ وبا ہو تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم خود وبا والی جگہ پہ ہو تو وبا سے مت نکلو۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 5707 میں فرمایا کہ جزام اور کوڑ کی بیماری سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، یعنی کوڑ کی بیماری بھی وبا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا سے بچنے کے لیے یہ بات فرمائی تھی۔ آج جو وبا سے بچنے کا طریقہ میڈیکل بتا رہا ہے وہ طریقہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات واضح سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص وبا سے مر جاتا ہے تو اسے شہید ہی کہا جائے گا اور اسے شہادت کا ثواب ہی ملے گا۔ لہٰذا احتیاطی تدابیر سے کام لیجئے، گھر میں رہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ملک ہی کرفیو لگاتا تاکہ اس سے لوگ مرنا بند ہو جائیں۔ ماسک لگایا کریں اور ڈیٹول سے ہاتھ ضرور دھوئیں۔ جب تک اس بیماری کی کوئی دوا ایجاد نہیں ہوتی تب تک ضرور دعا بھی کریں، اور رمضان المبارک میں افطاری کے وقت دعائیں ضرور کریں تاکہ جو لوگ غریب ہیں ان کو روزگار مل سکے۔ ویسے آج لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کا کرونا وائرس کے بارے میں یہ بیان لیکچر کیسا لگا۔ شکریہ۔